धर्मड़ी रहो छेंडी मत पड़े दो के लागो गड़ी खई हाँ। कहा हाँ। आज 12 वर्ष में केस कलागो वाया नो वाह वाह અને આબે તાણું કલાગો બાઈન બાલ બચ્યા છે ની वारे वाह આજુ 12 વર્ષે રી કલાગો વાંજોટી જકારી છે हाँ। ઓર સારું કલાગો ઓતી છેટી રી દો છેટી દ કરતણી ફેરી ભાઈઓ हाँ। એ યાડી જગદંબાર નામે પર वाह वाह કોણીક આવરે। અમારો રમેશ દાજીબા રાઠોડ રેવાળ ચોંડી શાહપુર हाँ। એ અમારો નાનક્યા સાડુ वारे वाह એ રે સામુદ 21 રૂપિયા માન મળો ધન્યવાદ ધન્યવાદ अरे वाह ચાલુ વિશે શરૂઆત ચાલુ વિશે શરૂઆત रुहाना। સેવા ભાયલ જલ મે ના લાઈએ મારા ए दर करे नहमाए। अरे न दर में न लाइए मरमा। ए दर करे नहमाए नीरा। આવો એ ભીમા નાયક ના યાડી ગોળી ઝલાઈ ગોળી ઝલાઈ એ ઘર માણી રોયા પાલાળો હાલાઈ ए बोल भाई बोल કઈ વેલાથી જલવે ના લાઈએ મારા दर करे नहलाई। અયો જલવે ના લાઈએ મારા ए दर આયા છે करे ઘડી नहमाए नीरा। ओ કરતણીન हाँ हाँ ભીમા નાયકે ને એક મેલેરી ગોળી બનાતાણી દેના કી પ્રે ભાઈઓ वारे वाह અને ભીમા નાયક લાતાણીન हाँ हाँ 12 વર્ષ તપસ્યા કીધો किदो અને જસો ભીમા નાયક તપ કીધો वाह वाह ઓ પ્રકાર દિયાળી ધર્મણા સુધા ઘર તપ કીધી પેરે ભાઈઓ वाह भाई અને હું પ્રસાદેર ગોળી લાયો હા. ત્યારે ધર્મણા જો ઓરો જવણ કીધી ભક્ષણ કીધી वाह भाई જેના વતેથી અંગ પાર બ્રહ્મ જગદુરી શિવાલાલ મહારાજ હા. બંજારા સમાજ એમ જલમેન આવ્યો જલમેન જો अयो छे એ પ્રકારે જો યાડીને વંદન વેગો વંદન જો विभू छे ભજને શરૂઆત કરા ભજને શરૂઆત જો हीरो ગણ ગજરે વેળ ઘાલે છે વેળ ઘાલે રમ छेने किरण पहले नमो शारदा दुजा गौरी गणेश हाँ। तीसरे माता पिता चौथा गुरु का उपदेश चौथा गुरु का ऊपर और सर्व मेरे भाइयों ये हमारो साडू सुप्रसिद्ध माननीय वाह वाह शिवाजी दाजीबा राठौड़ ये हमारे मातो सिर्रो बेटा और ये सब 51 रुपया मान मळो धन्यवाद धन्यवाद वाह वाह आणि चालू विषय सुरुवात आवरे संजो आओ भजन सुरुवात करा भजन सुरुवात हीरो करेन संत महात्मा तो के आओ संत आले आपल्या घरा वारे वाह तो जानावे दिवाळी दसरा दिवाळी आज सने श्रीकोथर आवरे आजेरदन संत संच संजो आओ आजेरदन संत रे संच रे संच. पण आज ओ याडी निवदर चले गो हाँ बाजेरे बाई काई थे रे ओ दिवाळी छे पंचमी छे दसराव छे सनत ना संपर्क रे छे संपल वाळो छ आवरे करण हाँ. भजन काई कसो तू ध्यान द हाँ करण गेर छ हाय म्यान यानी रे याडी बाबे विना यागडो सोबेरी रात वाह भाई मान बेटा रे माये बाबे विनाया गालो सोबेरी रे मान ज्ञानी रे माये ओ संजो ओ मान ज्ञानी रे मारी अडी बिना हंगलो सोबे नीरा मान बेटा रे मारी अडी बिना हंगलो सोबे नीरा देख रे आओ और जथे ताळो याडी बाप रे छे वाह वाह वते ताळो आंगणेर शोभा आंगणेर अब छे बेटा जर कती गोवी हाँ हाँ याडी काळजी करेवाळ करे वाह विचार विचार विचारू करेवाळ वारे वाह बेटा हाँ कतेशी छी दे छिरे आओ काई बेटा हाँ बेटा खडिक हाँ देख रे याडी माया माया देख रे खडिक हाँ. बेटा आओ. बटी खाल दो काई अरे खाल दो काय पिल दो काय विचारायचं रे खडी काई हाँ. किरण ऐ संत महात्मा के वाह वाह फुलामध्ये फुल जाईचा ऐ. आणि जगामध्ये प्रेम आईचा आई प्रेम आई जा मान बेटा रे हाओ ये नवा मीना दोना पेटे मावा गाई ए नाडी नाडी रो रे दूधा भराई खेळ रे दारे
मीना वाह वाह 9 खंडेरो बोजा ए पेटे मगाई रे समझो आओ येडी पिटे रे भाई मगाई 3.5 रे किलो नव नाडी रो दूध पराई 3 किलो 3.5 किलो बोजा बटाई हावरे अरे आवडा बोजा रे कोडा बोजा लेन काम की रे सजू काम कर रे काम कर रे खडी का हाव हो हा. एखादी अंगाडा जर बालबच्चा जन्म मेलोवी आहे हवनी कोण गोडे परलेल मारी आडी आणि सार- अंगेर काम करतूच र करतू रे तुझी पेटे रे माई बोजा हावरे असे वेला केला ती रे भैयो हा, हा. ए मातो श्री याडी आणि बाप आपण जन्मेल लाय जन्मेल लहे झे मान बेटा रे माये बापे बेटा गाओ सोबे रे मान ज्ञानी रो हमारे आडे बेटा गाओ सोबे रे आओ वेला गेला ती जन्मे न लाई ए बोली बोले रो राओ कोणाशी ये बो वाह ज्ञान वाह वेगा रे सोबे रे मान बेटा रे हमारे आडे बेटा गाओ सोबे रे आओ बेटान जन्मेन तो लाई लाई टाळू पत्तेल ठलाई रा हा. वेला केला ती नानक्या ती मोठो किती किती कहा तो बुडा पडे रे माई मारो बेटा वाह 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 पर काहीतरी सोयी लिये सोई लिए खरा आहे पराय हावरे असा अशा बाळगण हा. याडी आणि बाप वाह भाई जन्मेन लाय जन्मेन लहे झे जन्मेन लाय जो लाय समजो काही किती बोली भाषा शिकाई ए कडी का हा. हा येन फुफी का वाह वाह येन बाई का हावरे येन याडी का ए यंदा येन काका का ए वाह वाह येन फुप्पा का येन हा. मामा का हावरे येन सासू ससरो का हा. असो नातो शिकाई नातो आहे मान बेटा रे मान जानी रो आओ हे बाबा गारो अंगडी जवे हे बाबूला बाबूला रे चलाओ तो ना ध्यान दे दो रे माये राधेला. कारण के संताच्या संगती मिळो मार्ग गती वाह 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 अकळावे श्रीपती येणे पंते. पंते वाह भाई. ए हाव. अरे संतेर जर आपण रद्दूळ लागजी वारे वाह म्हणे केरा उधार वचरे दारे दारे संतेर संगत कणू लागे गणू कणू लगे झे अशा प्रकारची याडी बापेर उपकार फिटाळो छेडी फिटे नी रे. राजन गजू महाराज के दिनो हाव. याडी दीपक आणि बापेर दीपक वाह 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 अरे वेगे चारी धाम हा कोणी की समजो हावरे. एक ती तीर्थ वाह वाह काशी प्रयागा हाव. अरे कधी बालाजी कधी जय गाव. करे छिनी जते काय ताळू करे? याडी बाप छे भैयो हाव. वते ताळू घरेर माई देव छरे सेवा करे म्हणजे काय तम बंगाईर माई झोली हलाय छेनी हा हा या हा कोळेक परवाती बाटी उठो खाल परवाती उठो आंघोळीकर पगू पडलो बघू नमन करलो हाव. या कोळेक बाटी खाल वाह वाह बा ए जसे कोपे को दूध पिला हावरे कधी काय वेगिरा सेवा सेवा वेगी खांदे प्लेन हिंडेर छेडी हावरे हो हाव. करताना याडी बापेर उपकार फिटेली उपकार फिटेने. ग्रेड गेर छा हाय काही गेर छरा काय गेर छा? ए मानारे गोर माडी भायारी वाओ दा सेवा भाया के गोरा या गेरी वात कोण पिला ए मानारे गोर माडी भायारी वाओ दा सेवा भाया के गोरे या गेरी वात ए मानारे से माझा भायारी वाओ मान रे गोरमाटी भायारी वात शिवा भाया के गोरे अंगेरी वात वाह 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 कधी का हा. मान रे से माझा भायारी वात मान रे से माझा भायारी वात आओ हे शिवा भाया के गो भविष्यवाणी ये रबिया के डोरो वग जाए पानी बोल भाई बोल ये झड़े माई ले लो मोती वाले
अंगेरो भविष्य है के गो आज 300 वर्षे अंग लारा काही वेळो छ जको के गो रे शिवादास महाराज हा. बंजारा समाजेर मै वा वा. जे संतेन जन्मेन આવ્યો संत हा, हा. और मा एवढी शक्ती छ ताकद छ के गो रे अंग हंगेरो काही वेळो जोको के दिनो के दिनो कोणी का हा. हाव आवडी વાત को को देखो કે લાગો हावरे अंग रुपया कटोरो पाणी बके वाળો છે के वाळो छ મારો બંજારા સમાજ વ્યાપારી છે हाव કદી તરી એકાદી દકાને લગાણ બેસ જાય हा कोणी काही हाव. काही तरी कलाको 5-10 રૂપિયારો काही 150 રો કામ કરીએ हावरे हाई વાત કોરા को પણ હાઈ વાત સમજો આપણે કળી જ કોની कळी કળી कोणी रे ये वाते केने कળી समજો के ना कळी હા वाणी हाव. बामण हा. गोमटी वा वा. बागवान मुसलमान उंदून कळकी और रे दे कुंदरी दकाने हाव आपण रुपयार पाणी पोच आपण साठा तोड रे चा 20 रुपयार बिस्लेरी हाव. पाणी ले रे लेन चा. फिरे सारे उंदूर कंदी ले रे तारे वो फायदो ले ले फायदो ज मानो रे गोळ माडी भायारी वोदा ए मानो रे से मागा भायारी वो आई आओ ए रबिया रो छड़ा भग जाए तेरा ए चारो गोरी मळ जरा मर जाए ढोरा अरे आबादारी लो भावाला रे रिवा संत महात्मा के है कोणी करा वारे वा कन्या कुळी पुत्र होतील सात्विक वा भाई. अन तयाचा हरी एक ते देवा वाटे देवा हाव तो मेरे भाइयों वा भा हमारो सुप्रसिद्ध माननीय हमारो बाळू धेनाजी राठौड़ हाँ. रेवाड़ काठोड़ा तंडा वाह, वाह. ए मारो भतीजे सामुदे 21 रुपया मान मळो धन्यवाद 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 रे कोणी काही हाव. हाव रात्री भजनाव सोयती छोडस आणि आज आणि पण- काकानं विशेती दशेती छोडस हाव रे. ठीक योगो वत्रास लाखेरोस दुश्मनचा दोपू समजो हाव कती कती हाव पिसा काही काम करस काही काम करत अरे एकच रुपया हाव रे एक रुपया पा लाख रुपया जोडली आणि यावाचा 1 रुपया हे विसार दे त्याचा कोणी काही हाव. होत काय 1500 लागे नी लागे नाही हा, ना अरे. वो प्रकार आहे ती हाव रे तो हा. रुपयारच कापी था कोणी काही हाव. होती रुपया 10 रुपया આપણે કાપી છે ए वोज कामी था और सारू मेरे भैया हाव हमारो सुप्रसिद्ध माननीय हमारो प्रेमदास दाजीबा राठौड़ वा वा रेवाड़ औरंगाबाद हाव ये हमारे प्रेमी थी मार भतीजे सामने 51 रुपया मान मळो धन्यवाद धन्यवाद वाह भाई. चालू विषय शुरुआत भैया कोण देगो ये डबल वाह वाह ठीक से हाँ वसोत हमारो प्रेमी बाळू धेनाजी राठौड़ वो हमारे भतीजे सामुती 51 रुपया मान मळो धन्यवाद धन्यवाद चालू विषय शुरुआत वाह वाह तो शिवादास महाराज को हाँ. रुपया 13 चरण वग्य समझो वगैरे खड़ी कही हाँ. वजी कही को काही को ए बावन बेराड भागी मावड जाए ए माये ना बेदार भारी वे बोल जाए तिला बोल ए धड माई लेलो आई वाले रिवा सेवा बाया के रे अंगेरी वा ए मानो से माना भाई रिवा सेवा बाया के अंगेरी वा समझो औ बावन बराड फाकी पड़ जाए को वोट जाय को मायन बेटा भारी ले जाए को ले जाय के लागो समझो हाव. वेगोरा वेगो कोरोनार काळे रे बाई हाव बेटान जरा हा हा कोरोना जर वेगोन ताव जर अवगळवी आहे एक बिस्लेरी 800 रुपयांवर किती रे कोर खडी खई हाव रे हवर हा. हा असे काही माळकरी सुद्धा होतो दारू गुटेल पिले 300 रुपयान कोणी का हाव रे. अरे वो जायदा हा. पण बेटान जर ताव अवगळवी आहे हाव रे याडी कन कोणी की हे हाँ मेरे भाइयों राधिका अनिल राठौड़ वो हमारे है बिल्लू सामोती हमारे लड़की सामने 11 रुपया धन्यवाद धन्यवाद वा भाई वा समझो हाव आणि याडीनं जर ताव अवगळवी हाव आहे कोई बेटा कन कोणी गो कोणी गो का का गो कोणी मरेर धाके थी हावनी जना सेवादास महाराज को तो हाव मायन बेटा भारी भी है देख देख 52 बराड़ हाव फाकी पड़ जाए है हाव रे पण हाँ. आपने ये बंजारा समाज पर शिवादास महाराज आणि जगदंबार कृपया र हा हा हो आपले बंजारा समाज रे बाई केरी पाल पाल कोणी हालो रे एके बालेन धक्को कोणी कोणी लागे लागो कोणी आवडी आपले समाजेर संतेर बाई ताकद ताकद हे झे असे संत जलमेन आणू जलमेन अनु झे क्रेड केर संजो ये ना काही कचरा भजन हा
भजन काही केलं काय करायचं कोणी का हा म्हणजे का तो आपण जवळपास टाइम लेअर्स हा. उरकाते उरकाते हा, हा. हो आपले मंडळीवाल्यानं वा वा चान्स देर्स हा वनी. कडी का हा. हा ओडी म्हणजे भले केरी केरी पेटीएम कळे छुटली हा के तू आई केताय नी. नाम काही कुणी बा कते ती आगो के रे पण मंत्री कळे छुटली है पण तो ना टाइम देवाळचा हा गोडी काही हा. समजो हो करताळी काही केर सर काय के धरा कोणी का हा. ओ याडी उपकार हा बापेरो उपकार फिटेरी फिटच काही फिटेरी रे फिटेवाळ छेनी फेरी हो हा करण भजन सुरुआत करा भजन सुरुआत रे रा. हाँ तो फिर भैया हमार सरस्वती बाई बाबूराव संगानाइक चांडा रेवाड़ जादव और वाह. सामुती बाई सामुती 21 रुपया ये याडी बेटी नानकी हा वसो ये कोण दिलो भैया 32 के जणी हाँ कृष्णा संतोष राठौड़ ये हमारो संतोष रो चिरंजीव ये हमारे भाऊ सामुती 51 रुपया मान बोलो धन्यवाद धन्यवाद वा 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 चालू विषय सुरुवात सुरुवात रे कोणी का हा. करण केर समजो हो तरी भेनळती टाळो माता खाये सावीराणिया हा. ए कोणी अवतारे आगेला वा वा हा तारे भेनळती टाळो माता खाये सावीराणियो हा. वा वा ए कोणी अवतारे आगोला तरी भेनळती टाळो माता खाये सावीराणिया ए कोणी अवतारे तारे बेरे टाळो माता खाये सविराणिया अरे वा ए कोणी अवतारे ओ सर्व भेनती टाळो माता खाये सावीराणिया कोणी अवतारे अंगाणिया कोणी का हवरे ए विरा ए तू केरे बाई शुकेर बाई वारे वा खाली मुखे ती मिठो बोलते जाओ देख रे खडी काही हवरे खडी करा हा. ए तार आंगळेम काय दाडी दाडी आवाळ छेनी हवरे एक वेळ सोड तम खटी केर हवाली जरी करना केवियो ए काय जे जण करो हात पिळो करन वाया करना केवियो गोडी कवडाई कूट खाती तरी एवढी तमेन के नहीं एवढी कानी रे कानी कानी. हीरा हा रे. पण तुम्हारे दाडी दाडी आंगणे मायवाळ छेनी आयवाळ जो तेनी तारी भेले दी टाळो माता खाये सावीराणिया ए कोणी अवतारे अंगाणिया अरे भेले दी टाळो माता खाये सावीराणिया ए कोणी अवतारे अंगाणिया आओ ये धन जायनी वीरा दौलत जायनी ये आडी बाबेरी माया गुडीनी ए बोल बिला बोल जरा मुंड दी मीडो बोल वीराणिया कोणी अवतारे अरे अंगाणिया भेले दी टाळो माता खाये सविराणिया ए कोणी अवतारे अंगाणिया ए धन जायनी वीरा दौलत जायनी ए आडी बाबेरी मन माया मळेनी वाये बोल बिला बोल बा मुख्य दी मीडो बोले सविराणिया कोणी अवतारे माता खाये सविराणिया ए कोणी अवतारे करताड़ी मेरे भाइयों हाउ ये हमारे भेन भाई रे ए भजने रे जुवाला सारू हवरे हमारे पंचाबाई हाँ हाँ अनुषाबाई शंकर राठौड़ जादव रेवाड़ी हिंगोली कणिका हाँ। और कुरुशी साहेब वाह वाह और सामने 51 रुपया मान मळो हाँ। धन्यवाद धन्यवाद हाँ। चालू विषय सुरुवात वाह, वाह। उस प्रकार थी ये कौन देखो हाँ अरे भैया ये पिसा कौन देखो नाम करा अनिल गोपाल हाँ तो फिर भैया अनिल गोपाल राठौड़ ओ भाऊ साहबजी 21 रुपया मान मळो धन्यवाद धन्यवाद वाह, वाह। चालू विषय सुरुवात हवरे। ए संजो हाउ ए देख अरे हे भेनेरा हाँ धन चाइनी दौलत आई चाइनी चाहिए रे खाली मिठो बोल दो बोल कोणी का हाँ। दुखे सुखे माठमण कर हवरे हाँ वसो फिरे भैयो हाँ हमारो मारुति शिवाजी राठौड़ रेवाड़ औरंगाबाद
ये हमारे साडूरो नानकिया छोरा वाह वाह ऐसरे रोड ड्राइवर हाँ और साहब 21 रुपया धन्यवाद धन्यवाद वाह वाह वसोस हमारो साडूरो छोरा संतोष शिवाजी राठौर हाँ वो मोटो बेटा हाँ. ए दादीरो पोतो वो तो और सामने 21 रुपया धन्यवाद वाह, वाह, धन्यवाद वाह, वाह. आणि चालू विषय सुरुवात करे संत महात्मा के हाँ. ऐसा बेटा जनिये माते दाता सूर वाह वाह नहीं तो वांज भली मतगमा मखले कानूर वाह भाई ए याडियो ए अडी बेटा से रणसूर दल में लाओ असो लाव शिवा भाया श्रीक लाओ लाव रामराव महाराज श्रीक लाओ वाह, वाह. कोणी का जेता श्रीक लाव जेता भाया श्रीक लाओ आवरे हो हा. कोणी नाईक नाईक साहेब नाईक श्रीक साहेब लाओ श्रीक लाव. असे बेटा लाओ या असे लाव जलमेने कोणी काही हाँ. जना तुम्हारी कीर्ती में जावा कीर्ती किरण केशवरी भाइयो हाँ जवळपास किरण कार्यक्रम हवं गणोत ओडी पेटेम दुकरो छा हाँ. संदो हो किरण केर छा हाय पडू राजार चिटी दे मेलो साप वाह वाह ओ नारा देर हाता के मेलो साप आहा ए यदन गरणू लागो सारा पडू राजार चिटी दे मेलो नारा देर हाते के मेलो यदन गरणू लागो सारा पंडू राजा रे चिठी दे मेलो छा वाह वाह ओ नारदे रे हाथ के मेलो छा હા. असो यज्ञ करणू लागे છે करणू लगे છે पंडू राजा रे चिठी दे मेलो छा ओ नारदे रे हाथ के मेलो छा असो यज्ञ करणू पंडूराज वाह वाह कणिका हावरे पंडूराजन 5 पुत्र हाँ कणिका हाँ. धर्मराज वाह वाह धर्मराज हाँ हाँ भीम वाह अर्जुन वाह रे वाह. नकुल सहदेव हाँ खड़ी काही वाह रे वाह अन्न वजी को एक भुलागो काय ना आई बुलाया को हो? बोल हा असे 5 पुत्र हाँ आणि जना जना कुंती याडी देख कुवार पळेर माई जशको चमत्कार किती दीदी जना ओन एक बेटा पैदा हुयो पैदा हुयो ओन बेटा जन्म ते खमा समझो हावरे मन के लागो मार जीवन बट्टो लाग जाए हाँ कड़ी का हाँ. मग कुंवार छो हाँ. हो मन दोष लाग जाए लग जाए कीर्तनी हाँ. ओ कुंती आड़ी ने एक बेटा जन्मो जलमो पण जन्म ते खमत बटाड हाँ. ओ गंगार में फेंक दी फेंक दिले. जेना वो एक नामेरो और नाम अलग करण पड़गो करण आज वो सुद्धा पांडवेरोच भाई छा हावरे फ्रेंड जरा छेटी वेगो रा हाँ हाँ करण गेर छा हाव. पंडू राजा रे चिठी दे मेलो वो नारा मेरे हाथे के मेलो आओ ये पांडू राजा ओ स्वर्गे ना गोतो ये स्वर्गे रे माई वना कासा वेरो गो अरे घर धरी बाधो दे मेलो सा पांडू राजा रे चिठी दे मेलो ओ नारा मेरे हाथे के मेलो जना पंडू राजे रे मुंडाग संजो हो. और नंद्रे मुंडागा सो त्रास वेरो वारे वाह. स्वर्गे रे भाई हाँ जना पंडू राजन सहन कोणी हुयो वियो कोण असो त्रास वेरो लागो वाह, वाह. कोई सुलेप टकरे छा हावरे. कोई नरकेर मा हेटो ऊपर वेरे छा वाह वाह कणी का हावरे हो हाँ. जना नारद मुनि स्वामी ने बुलायो बलायो जोक लागो हाँ. मीरता लोकुर माय मार 5 पुत्र छ देख अन वद्दाता हे चिठी दे चिठी दा देश अरे जीडी दीनो रे नारदा काही जीडी दीनो हीरा लाले बोला अरे बादो दीनो रे नारदा काही बादो दीनो हीरा लाले बोला ओ चिठी लेतानी आवगो आवगो धर्मराज हाते झला दिनो झला दो दीनो धर्मराज चिठी वाचन देख लीधो हाँ. આપણે બાપે નીકળાગો પુણ્ય કમી છે हाँ અને આપણે નીકળાગો કાંઈ અન્નદાન કરવાનું લાગે છે वाह वाह કરતાની રાજસુ યજ્ઞ હા. 99 વેગે તે સમજો ખબર હે. અને એક જ યજ્ઞ શિલ્લક રમેલો તો હા. હું યજ્ઞ તૈયારી કરતાની હા. ધર્મરાજ પાછી પાંડવ वाह वाह પાર પાડે ભારત देश ગ્રેડ ગેર છે हाँ હે રામ નામ સારી દુનિયા ભજો છે बोल भाई बोल ગજર ગભગરી કોઈ રે ભાને રામ
ए अरे मीडो से जखावजा हा 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 बळगड वागायली गोईर खारे वाळो गो भजली गोईर खारे वाळो ए अरे उजो से चालो जा बोल पिला बोल भवनी जे चालनी गोईर खारे वाळो भजली गोईर खारे वाळो बोलो शिवालाल भगवान की प्यारे भाइयों मैं भजन लेवाड़ो बाबूराव महाराज हाँ। रेवाड़ो काठोड़ा तंडा वाह, वाह। मन भजने न जिले सात देवाल हाँ, हाँ। हमारो तामटी तंडा हमारे संजय कनीराम जाधव संजय कनीराम जाधव हाँ हाँ वो सो एवढे हमारो तबला वादक हाँ हाँ कनिका सुभाष सुभाष गंभीरा जाधव जाधव हाँ। तो यहाँ मैंने से साथ दिने वाह, वाह। वो सो थाली वादक हमारो हाँ। मुरलीधर जाधव हुई भी हाँ। रेवाड़ो नंदगांव तंडा वाह, वाह। वो सोच हाँ थोड़ से कर ढोल की सात दिनों हमारो बाळू धेनाजी राठोड हाँ, हाँ। रेवाड़ काठोड़ा तंडा मेरे भाइयों वाह, वाह। आणि हाय हमारो भजनी मंडळ छ हाँ। आणि मारो मोबाईल नंबर छ हाँ। 9689 वाह 5374 वाह 37 हाँ। मेरे भाइयों हाँ केडी भी समजा थोडसे करे बाई कधी बी एकांत घड गजाइन जरी बलाली दे हाँ। तरी जमच जमत जमत म्हणजे आपण मोठे महाराज महान कवी नव्हे छे। हिंदूने हाबू ठोकेवाड नव्हे आहा। कोणी काही हाँ। तुम्हारे कार्यक्रम जवळ पास करू छु हाँ कोणी काय वाह, वाह। जय शिवालाल जय शिवालाल जय शिवालाल